कायनात के पुरस्रार पर्दों के पीछे वो हकीकत छुपी है जिसे इंसान हमेशा से समझने की कोशिश करता आया है। हर दौर में लोग ये सवाल करते रहे, क्या ये दुनिया ही सब कुछ है या उसके पार भी कोई और जहान है जहां रोशनी, वक्त और वजूद के मानी मुख्तलिफ हैं। कुरान हमें बताता है कि ये कायनात सिर्फ वो नहीं जो हम देख सकते हैं, बल्कि इसके पीछे एक और दायरा है, आलिमुल गैब। ये वो जहान है जो हमारी आंखों से पोशीदा है मगर हमारे हर लम्हे के करीब है। फरिश्ते इसी पर्दे के पीछे से आते हैं, जन्नात उसी में बसते हैं और अल्लाह का हुक्म वहां से दुनिया की समत बहता है जैसे हवा में रोशनी। एक लम्हे को तसव्वुर करें, जमीन पर इंसान खामोश खड़ा है, लेकिन उसके इर्द गिर्द तवानाई के बेशुमार दायरे गर्दिश कर रहे हैं। कुछ दायरे मादी हैं, कुछ नूरी, कुछ वो हैं जिन्हें साइंस डायमेंशंस कहती है और कुछ वो हैं जिन्हें कुरान आलमीन के नाम से याद करता है। कुरान में एक मकाम पर इरशाद है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी तमाम जहानों का रब। ये सिर्फ एक दुनिया नहीं बल्कि बेशुमार अवालिम है, कुछ हमारे सामने, कुछ हमारी नजरों के पीछे। इंसान ने जब पहली बार आसमान की तरफ देखा तो उसे लगा कि वहां खाली खला है, लेकिन वक्त के साथ पता चला खला खाली नहीं, वो तवानाई, रोशनी और जर्रात से भरा हुआ है। ऐसे जर्रात जो एक लम्हे में जाहिर होते हैं और फिर गायब, जैसे किसी पोशीदा दरवाजे से गुजर गए हों। यही वो लम्हा है जब मजहब और साइंस एक दूसरे से बात करते हैं। साइंस कहती है कि हर चीज के पीछे तवानाई की एक परत है। कुरान कहता है हर शय के पीछे अल्लाह का हुक्म है। और जब ये दोनों आवाजें मिलती हैं तो एक नई गूंज पैदा होती है, एक ऐसी गूंज जो शायद इन्हीं दरवाजों की सरगोशी है जिनके बारे में सदियों से इंसान हैरान है। पुराने दौर की कौमें जैसे मिस्र, बाबिल और माया अपने देवताओं के आने जाने के रास्तों का जिक्र करती थी। इनके यहाँ दरवाजे महज पत्थर के नहीं थे बल्कि रोशनी और आवाज के थे, ऐसे रास्ते जिनसे कोई एक लम्हे में दूसरे जहान जा सकता था। और यही तसव्वुर हमें कुरान के असरार में भी झलकता दिखाई देता है। वो लम्हे जब एक नबी, एक पैगंबर या एक मखलूक दुनिया की हुदूद से निकलकर किसी और जहान में दाखिल हुई। यही वो मकाम है जहां हमारी कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कायनात की तलाश जहां ईमान, साइंस और रूह एक दूसरे से मिलते हैं, जहां गैब कोई दूर ख्याल नहीं बल्कि एक हकीकत है जो सांस लेती है। तारीख के हर दौर में कुछ ऐसे लम्हे आए जब इंसान और आसमान के दरमियान फासले मिट गए, जब जमीन का दायरा लम्हा भर के लिए थम गया और एक नबी ने उस पर्दे के पार झांका जहां वक्त का कोई वजूद नहीं। सबसे पहले जिक्र आता है उस मौजज़े का जिसने इंसानी अक्ल को हैरान कर दिया, सफरे मेराज। एक रात खामोश मक्का की फजाओं में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलावा दिया गया। जमीनी आंखों से न दिखाई देने वाला एक दरवाजा खुला और रूहानी तवानाई ने जिस्म अथर को घेर लिया। एक लम्हे में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा, फिर 7 आसमानों तक, जहां हर आसमान पर एक नबी से मुलाकात हुई। एक ऐसा सफर जो इंसानी वक्त में मुमकिन नहीं मगर इलाही हुक्म में सिर्फ एक पल था।
یہ وہ دروازہ تھا جو انسانی جہان اور نورانی جہان کے درمیان کھلا، اور وہاں تمام کائنات اپنی اصل میں جھلکتی نظر آئی۔ روشنی کے سمندر، طاقت کے بہاؤ، اور وہ حقیقت جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ نبی جنہیں اللہ نے جنات اور ہوا پر قابو دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے ایک تابع نے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا کر رکھ دیا۔ سوچیں، ایک ہی لمحے میں فاصلے مٹ گئے، فضا بدل گئی، اور ایک دنیا سے دوسری دنیا تک راستہ کھل گیا۔ یہی وہ توانائی کا دروازہ ہے جسے آج کی سائنس کوانٹم ٹنلنگ کہتی ہے، مگر قرآن اسے اذن الہی کہتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، ایک ایسے جہان میں جہاں وہ آج بھی زندہ ہیں، مگر ہماری دنیا کے قوانین ان پر لاگو نہیں۔ یہ تمام واقعات ہمیں ایک ہی حقیقت دکھاتے ہیں کہ جب اللہ چاہے، جہانوں کے درمیان پردے اٹھ جاتے ہیں، اور انسان اس حقیقت سے روبرو ہوتا ہے جسے وہ صرف ایمان میں محسوس کر سکتا ہے۔ یہ دروازے سائنس کے نہیں، طاقت کے نہیں، بلکہ ارادے کے ہیں، اللہ کے حکم کے ارادے کے۔ یہاں وقت جھک جاتا ہے، فاصلہ مٹ جاتا ہے، اور روح اپنے خالق کے قریب جا پہنچتی ہے۔ جب بھی یہ پردہ اٹھتا ہے، انسان کے اندر ایک لرزہ پیدا ہوتا ہے۔ دل سمجھتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور اس کے پار ایک روشنی بھری حقیقت ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب ایمان جاگتا ہے، اور کائنات کا ہر ذرہ گواہی دیتا ہے کہ غیب کوئی خواب نہیں بلکہ سچ ہے۔ قرآن بارہا ذکر کرتا ہے ایک ایسی مخلوق کا جو انسان کے ساتھ اس زمین پر رہتی ہے مگر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، جنات۔ ایک ایسی مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی، مگر اس آگ سے نہیں جو دنیا میں جلتی ہے، بلکہ اس لطیف توانائی سے جو روشنی اور حرارت کے درمیان ہے۔ ان کی دنیا ہماری دنیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، مگر الگ قوانین کے تحت چلتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں عالم الغیب اور عالم الشہادت آپس میں چھوتے ہیں، جہاں ایک لمحہ ہماری دنیا میں گزر رہا ہوتا ہے اور دوسرا لمحہ کسی اور جہان میں۔ قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، یعنی جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا۔ یہ آیت محض تخلیق کا بیان نہیں بلکہ توانائی کی ایک حقیقت ہے۔ آج کی سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ توانائی کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف شکل بدلتی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ مخلوق جو توانائی سے بنی ہے، ہماری دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایک مختلف طول موج، فریکوینسی پر موجود ہو؟ قرآن مزید کہتا ہے کہ جنات بھی اٹھائے جائیں گے، ان سے بھی حساب لیا جائے گا، یعنی وہ کوئی خیالی مخلوق نہیں بلکہ ایک زندہ باشعور قوم ہے جو اپنی دنیا میں آباد ہے۔ کئی روایات میں آتا ہے کہ کبھی کبھی ان کی دنیا اور ہماری دنیا کے درمیان درزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے لمحات میں انسان کو وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو عام حالات میں ممکن نہیں۔ یہی وہ لمحے ہیں جنہیں بعض لوگ غیب کے دروازے یا روحانی پورٹلز کہتے ہیں۔ پہاڑوں کی گہرائیوں میں، صحراؤں کی خاموشی میں، یا سمندر کی لہروں کے نیچے ایسے مقامات ہیں جہاں توانائی مختلف محسوس ہوتی ہے، جہاں انسان کو لگتا ہے کہ فضا میں کوئی موجودگی ہے مگر وہ دکھائی نہیں دیتی۔ کیا یہ وہ مقامات ہیں جہاں دو جہان ایک دوسرے کو چھوتے ہیں؟ کیا یہی وہ دروازے ہیں جن سے جنات ہماری دنیا میں آتے اور جاتے ہیں؟ قرآن اس کی وضاحت نہیں کرتا مگر اشارہ ضرور دیتا ہے کہ کائنات صرف وہ نہیں جو نظر آتی ہے بلکہ وہ بھی ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے۔ اور جب انسان ایمان کے ساتھ ان حقیقتوں پر غور کرتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی دنیا جاگ اٹھتی ہے،
ایک ایسا احساس کہ شاید ہم روز انہی دروازوں کے قریب سے گزرتے ہیں مگر اپنی آنکھوں کے پردے کی وجہ سے انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان، علم اور خوف ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور انسان خاموشی سے سوچتا ہے کہ اگر یہ سب سچ ہے تو شاید ہر رات، ہر سایہ اور ہر خاموش لمحہ کسی دوسری دنیا کی سانسوں سے بھرا ہوا ہے۔